हाई फ्रेंड्स आज वीडियो आपण मानक स्वागत आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भलर थे। फ्रेंड्स आज आम ओडिया ग्रामर डे 4 क्लास करने को जाऊे। आज क्लास रे अशुद्धि संशोधन टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। यह समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जो मैंने नुआ करी विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु कारण जेतेबेले भी एमती वीडियो अपलोड होबो आपण माने सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पाई परिबे। तबे चलंतु आ डेरी न करी आज क्लास को स्टार्ट करिवा। देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 शुद्ध शब्द को चिन्हट कर। जगन्नाथ जगन्नाथ रो कोउडा शुद्ध शब्द? ऑप्शन ए रे देला जगन्नाथ, ऑप्शन बी रे देला जगतनाथ। जगतनाथ तो होबनी एटा कटि जीवो। तापरे ऑप्शन सी रे देला जगन्नाथ एटा भी होबनी। तापरे ऑप्शन डी रे देला जगानाथ एटा भी होबनी। तबे राइट आंसर हो ऑप्शन ए जगन्नाथ। तापरे नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? परिष्कार। परिष्कार रे केउ स लागितै फ्रेंड्स? परिष्कार रे मूर्धनी स होबो। परिष्कार ऑप्शन एटा कटि जीवो। ऑप्शन सी टा मध्य कटि जीवो तालबेस भी होबनी। तापरे ऑप्शन बी टा हो राइट आंसर परिष्कार मूर्धनी स रे को तैरे आकार रो होबो परिष्कार। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 3 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? परिच्छेद। ऑप्शन ए तो होबनी परिच्छेद, ऑप्शन बी भी परिच्छेद होबनी, ऑप्शन सी हो राइट आंसर परिच्छेद। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? प्रत्याह। प्रत्याह तो होबनी, प्रत्यय भी होबनी, प्रत्यह भी होबनी। राइट आंसर हो ऑप्शन डी प्रत्यय हो। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक शुद्ध शब्द? पाठशाला। ऑप्शन डी पाठशाला दंतेश तो होबनी कटि जीवो। ऑप्शन सी पाठशाला, पाठशाला तो होबनी। ऑप्शन बी पाठशाला, पाठशाला भी होबनी। राइट आंसर हो ऑप्शन ए पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? रजगुण। रजगुण रो कोउटा शुद्ध शब्द? देखंतु ऑप्शन डी राजगुण, राजगुण होबनी। तापर ऑप्शन सी देला रज गुण एटा भी होबनी। तापर ऑप्शन बी रे देला रज गुण एटा भी होबनी। ऑप्शन ए हो राइट आंसर रो वर्गेजरे ओकार जो गरे सुगरे गु मूर्धन रजगुण। देखंतु क्वेश्चन नंबर 7 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? महोदय। महोदय रो शुद्ध रूप? ऑप्शन बी हो राइट आंसर म हरे अकार हो द य महोदय। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? निर्जन। निर्जन रो शुद्ध रूप कोउटा? ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए रे देला दूरबस्ता, ऑप्शन बी रे देला दूराबस्ता, दूराबस्ता तो होबनी। ऑप्शन सी रे देला दूराबस्ता एटा भी होबनी। ऑप्शन डी रे देला दूरबस्ता एटा भी होबनी। ऑप्शन ए हो राइट आंसर दूरबस्ता। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 10 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? आविष्कार। आविष्कार दंतेश तो होबनी मूर्धनी स होबो। ऑप्शन बी राइट आंसर आविष्कार। तापर 11 नंबर राइट आंसर होबो ऑप्शन बी रो बोरे दीर्घईकार होबो रविंद्र। तापर क्वेश्चन नंबर 12 निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध? ऑप्शन ए हो राइट आंसर नैतिकता। तापर क्वेश्चन नंबर 13 अनुष्ठान। अनुष्ठान रो सठिक उत्तर ऑप्शन बी हो अनुष्ठान। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 14 शुद्ध शब्दटी कौन? उपसर्ग। उपसर्गर राइट आंसर हो ऑप्शन ए। तापर देखंतु 15 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए श्रद्धांजलि। तापर 16 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए नैतिक। तापर नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 17 रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए संस्कार। तापर क्वेश्चन नंबर 18 रो सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी निर्जन। तापर क्वेश्चन नंबर 19 रो शुद्ध शब्द हो ऑप्शन ए प्रयोग। तापर देखंतु फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 शुद्ध शब्दटी केउटी?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନିୟମବୋଧ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21 ସୁଧ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସୁନି। ତାଲବେଶରେ ହସୁକାର ଦନ୍ତେନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ସୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଶ ଧନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନିରୀକ୍ଷା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25ର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଗୃହୀତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅବସନ୍ନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବାହନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅପଦସ୍ଥ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭରେ ହସ୍ୱକାର ଭୁ ବ ନରେ ଏକାର ନେ ତାଲବେଶରେ ବ ର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅବଢା। ଅ ବ ଢରେ ଏକାର ଢା ଅବଢା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିଳାଷ। ଅ ଭରେ ହସ୍ୱକାର ଭି ଳରେ କାଳା ମୁଧନିସ ଅଭିଳାଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଶିଷ। ଆ ତାଲବେଶରେ ହସିକରେ ସି ମୁଧନିସ ଆଶିଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଉପଯୋଗିତା। ତାପରେ 34 କାଳିନ୍ଦୀର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କାଳିନ୍ଦୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 ଗୋଲକ ବିହାରୀର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36 ଜୀବିତର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37 ଯାଜ୍ଞସେନୀର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38 ଆଷାଢ଼ର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆଷାଢ଼। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39 ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 ମଧୁସୂଦନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41 ଅରକ୍ଷିତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅରକ୍ଷିତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43 ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44 ବହୁବ୍ରୀହିର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବହୁବ୍ରୀହି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45 ଧୂମ୍ରପାନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଧୂମପାନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ମାର୍ଗଶିରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାର୍ଗଶିର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47ର ବିଶ୍ୱସ୍ତର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48 ଦ୍ରୁତଗାମୀର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 ଶାରୀରିକର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତାଲବେଶରେ ଆକାର ସା ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ରି ରରେ ହସିକାର ରି କ ଶାରୀରିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ।
ତ ଆଜି ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।